زفلاون مرحبا سيسون أرزارات أورس تيفي مرحبا سيسون تدين تبوسا مثلا مازال نسقسام كسقساني لزين 19 سنة الحوت مورتنا ديال الوقت كي ديال حالة ياكي ونزرارا اندلس الوين تمورتنا ونزرانو كحكمنا تمورتنا مادام ماس شنقريحه مدبر العسكر دي هضر يالاس تشمل ماس الامور بالك اتسيك ولن الامور تاعنا راه انا مش كدي هضر في غمسه تمورتنا دي هضر في الليلين تمورتنا دي هضر في تيزر فم بومدان ويجا كلها تسيك تولين يعني ماشي الشغل العسكري تمورتنا بصح امكن ولا والسناكي ماشي نكري حد يهضر في القوه ديال تمثالنا كي ديال الوقت داعم كي دنا ولاش تبون ديال الوقت دا اكثر 85% الجزائريين وفوطانا رافت من دوتاكي نعوكين من دوتاكي إديسا سودافو والسناكي تاكوك لي من تسوير الكورونا خدمنا خسروا سناكين ولا شحال تمتاتنا شحال قال كان الكورونا ديال الوقت دا يمكن دنا وديفانا راه الشيء فوق عرفت قاشوش تمرتنا وديفانا حكمنا وديفانا يمكن الحوت مرت واجا كل غار ديغ فناني مقارنين الجزائريين وقال يحملنا تا مرت توالين اشوتو فريداكي سنه فريداكي سنه اشوتو فريداكي فا وين يوم دبانا كي تمرتنا هذا فريدي سوفوغن يمكن تقارنوه هني دافوني يا وين الجزائر تجديطنا امكتون نوايض امكتون نوطاسي سن يعني فريداكي ماشي فريدي سوفوغن فريدي زماداوين تمرتنا اردفيا تمرت سمعت وين لا قدر الله زعما ولا خراب تيقول نيت مثلا تمثالين سقسان عطاسي الجزائريين هذا سقسا قالت الدناوي ديت دول تبوساكو كثيرا ينفقاو الحر مدينه وكذا عاد تفهمن لي حاله سورتو انا تمثال تلقيت من داوت مازال مادام التوقت ولا في انواع الى قد 9 الدين نودي فكنا ريزولتا فينال يمكن قد فكنا ريزولتا فينال لو ديلي 12 ايام كي من المادي يكفو وثاني شو الخدمه ونتبو نهضر ما ولا شي زمات نساعدتها من دوتاكينا غالا تيجي كلي دي سقساني الجزائريين باش تفهمن سنه الحو تمورتنا دونك مثلا كيدنا باش نسي عاد نقرض الشمسين كاع ديال كوديسي فرنسا ماس يوسف جارون وكذا ما غناس ديال سيرتي يوسف مرحبا سكاك ما زوفلاك زوفلاك يا سليم مازال كذا خدي السلم تنمية ديمقراطية ماذا انا ديال كودي سي فرنسا ماس عازدين زعلان اذا مستنوين عن الامور من داوت سي عازدين مرحبا سكاك ما زوفلاك مرحبا اسكان انا ميرتا مساله دوك مس زعلانيه في تمثيل تاكيت من داوت بيسك تاكيت تمثيل يعني نيل زينين الوقت كي هضره الزمر ناوضي الى قال اون امباس كونستيتيسيونيل مش متورا الحاله كي اسكي ان بوسيبيليتي نوضع اون باس ان امباس كونستيتيسيونيل عليه من تقدم ما تروح ونتصورات من دوت كي تجديد اسكي اون بوسيبيليتي ديال الوقت كي ما عايزين زعلان يعني الحقيقه اللي سيدت ونزمر انني الثوره في الوقت في الثوره اللي نوضر يعني امباس كونستيتيسيونيل مي اسمح ما ساعدين اسمح كان ما ساعدين زعلان انا بوضع اون امباس كونستيتيسيونيل كثوره نبغى نزرع ان ولا اش قرر الدستور في لافير دونك اللي كان عندنا في الحاله هذه في الوقت الرئيس بوتفليقه اللي يظن الطاس اللي يبان اظن النص ومن بعد يطبق الماده 102 في الدستور ثوره نكري ونزمرها عنيني يعني لان الماده 102 تفكير رئيس المجلس الدستوري انت اللي قرر نحن سيمانيس ما ذاك لا اللي قرر الفراغ الدستوري شعور نهائي لرئاسه الجمهوريه رئيس المجلس الدستوري انت اللي زمرنا بين الشاقي ملمي هاي زمرنا بين الشاقي هذه الباء هذه هو مجلسيس استحاله اما تقرر الماده 102 لان سي كلاسيك سون دو ثورة سمت الجزائريين ياوك اذا استحال على رئيس الجمهوريه ان يمارس مهامه بسبب مرض ولكن بسبب مرض خطير ومزمن يعني لا الشرط امزوارو الا كان يلي غمضون وإلا كان يلي ثاني اذان النص خطير
ويطول اطاس. دينا غادي يجتمع المجلس الدستوري اوبليغاتوارمون ايمانيس. بصح ما زعلان يعني اسمح لي كانك مع عزيز المرشد غليفه باش نفهم تمثلت نتوري على كل حال ما ستبونا تشفار بها ثاني صافي برسك 2 سيمان كانوا غير فالا طاس يعني ما الا هو بالك يجمع ديك شمرت مورت ثورة ما الا يكشم دارت مورت يعني بالك باش نطبق ماده 102 بالك يلاق دوتر كونديسيون بصح تمثلت من داو تاكي لا كونستيتيسيون كي تورا يفغنا الساعه الدين تمثلت تاكي لي دي جور تمثل تلقى لا سينياتور نتبون تمثل الجريده الرسميه تمثل يمكن نلحوا الحال. الثوره الكل ما زلنا الدستور عقلي من 2006 يعني 2008 ما زلنا اشعار فمن داوتاقي elle n'a pas été promulguée, signée par le président de la République. À faire le journal officiel. وقراني يزمراديني باللي لا كونستيتيسيون لا ريفيزيون كونستيتيونيل تاع نديروس تفرغ نصلحو اغندياوي l'article constitutionnel qui la valide avec la signature du président de la République. ولاش ثورة. Donc مازالنا la constitution ancienne يعني تقديم c'est quelque chose de sûr. Par contre من زمرا نطبق l'article 102 نيغالا الى رئيس المجلس الدستوري هذه ولا ماذا قال l'article 102 غادي يطبق باش غادي يطبق الى غادي يدير له اذان الناس المرض الناس خطير ومزمن وغادي يطول. وتقرانا الدستور تقرانا شحال اكور سنيغارني غاسكواس ني شحال ودي قرار بصح تسعى صلاحيه واحد السكان باش يجتمع وجوبا. قال اذا استحال على رئيس الجمهوريه ان يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن يجتمع المجلس الدستوري وجوبا وبعد أن يتثبت عن حقيقة هذا المانع بكل الوسائل كل الوسائل الملائمة يقترح بالإجماع المجلس الدستوري يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع. وفينا أتبدو لا بروسيدور نبدل من الرئيس avec le président du Sénat رئيس المجلس الأمة وثاني لنا ان بروبليم باسكو رئيس المجلس الأمة الحالي غير منتخب كما يقول القانون الداخلي نتاع المجلس الأمة. حاليا عرفنا بلي ان بعد انتخاب رئيس الجمهورية الرئيس السابق لمجلس الأمة استقال لظروف صحية وجاء في بلاصتو جاء في مكانه صالح جوجيل. ولكن القانون الداخلي لمجلس الأمة يقول باللي أن المدة هذه لازم تكون ما تعداش 15 يوم وتكونوا انتخابات لتعيين رئيس مجلس أمة جديد في مكان المستقيل أو المتوفى. نحن الآن في مشكل قانوني ودستوري أن تعدات المدة تاع 15 يوم والسيد جوجيل صالح لم يجمع مجلس الأمة باش ينتخبوا بعد 15 يوم من استقالة الرئيس السابق وبقى إلى يومنا هذا بطريقة غير شرعية. ما هو الحل المشكل لهذا المشكل؟ فإذا طبقت المادة 102 في هذه الحالة
يولي رئيس مجلس الدستوري هو اللي لان هناك شغور لرئيس مجلس الامه ورئيس الجمهوريه. وفي هذا الحال يقول الدستور الجزائري بلي ان رئيس المجلس الدستوري هو اللي ياخذ مهام رئيس الجمهوريه لمده 45 يوم تكون فيها الانتخابات الرئاسيه. جيد واضح استاذ زعلاني، واضحه هذه النقطه ربما واضحه ثم الى اسلويت مورتا ادي روح نا يهلك نا تكسون نا يستقينا الامور كي بصح ترقنا دي لي حاله توركا فغاد فما كده في الدستور كاع جديد بنات خدمن هذا هضرنا في 10 ايام الى قد يعدي الى قد يسالي تسو سنيس وسلواي ما لا سلويتي سنيه لا اش هذا يضرنا ناس كيس عندي لي نا 40 يوم نا 30 يوم باش تسني باش تيرا الجورنال اوفيسيال نعم كتلحو تمثال تاعك الى خشيه ديالي لان الانيشيتيف رئيس الجمهوريه انت يعني في الناس باش هذا اسيني الشعب وكذب باش الفوطن في القانون الدستوري في المشروع الجديد. في الحاله الثورة رئيس الجمهورية يخدم الشياكي يخدم لي زيتابوك ويستشار مجلس الأمة مجلس الشعب الوطني إلى آخره ويستشار المجلس الدستوري ومن بعد يقرر باسكو انت يسعى لا بوسيبيليتي باش يخدم كان ذي دراسا جا مجلس الأمة والمجلس الدستوري ولكن رئيس الجمهورية يسعى الصلاحية باش يلقى الاستفتاء يخدم الاستفتاء فوطان فقد الفوطه قالتها هذا الراس الناس جا نقص المشروعيه الناس نزمان الشرعي ولكن باش لازم يفخ وديك شمر غير الحياه القانون هاكي الدستور هاكي لانه ذاك القانون الى اللي سيني في الناس رئيس الجمهوريه لمده معينه طونك اللي سيني في الناس واللي سينيانا في الناس المده كاسكالي اوفيرت مفتوحه انا ساعه مده معينه شحال المده معينه شو اللي قال القانون؟ الدستور اللي قرر في المده القرار الحاله في المده هذيك ما يسمى من صلاحيه رئيس الجمهوريه يعني يجمل شنو فلاس اسكواس دون زون اني دون بالمية ديال لا برومولغاسيون تفهم كم نيمبورت كال لوا باسكو شحال اتصل لي لوا تريمنت عند رئيس الجمهوريه اسكواس سنات باش يخدم لا برومولغاسيون الى ثقي القانون العادي يعني ما لا طون سينيرا فلاس يعني ما لا طون سينيرا فلاس مازال ناخذ الدستور تقديم سي صح مازلنا قديم اي تمثال تاكين الكونسيل كونستيتيسيونيل كي فا ادي في لي شيفر اللي تينغورا في لا بارتيسيباسيون شحال يفوتنا في الدستور كاع شحال سي كوا لا دوري هضرنا في 10 ايام الى 10 ايام دوبوي الفوت 10 ايام خاطر الى الخلاف كاع المام لا بي اس تقدم بالك لي زانفورماسيون تخالف واش درنا المجلس الدستوري شنو طوال تمثال تاك المجلس الدستوري يشوف لي ريزولتا الريفيروندوم كاين الاستفتاء كاين فان ديجا الملاحظه الاولى تولى يعني فاسيلمون ان يفرض عدد ناخبين بنعم يعني مجموع الناخبين يعني الهيئه الناخبه ومن بعد يفرض المنتخبين بنعم والسفرد المنتخبين بلا وتكون الرينين العدد النسبة للمنتخبين ب تذكرنا بلون يعني الانتخاب الابيض يعني منتخب لا نعم لا هذا لابستونسيون الامتناع عن عندنا كثير عندنا نسبة كثيرة ممكن حوالي 8 أو 10% من المنتخبين الذين راحوا انتخبوا ولكن ما خيروا لهذا
هذا لا نعم. هذه استاذ علاني، هذه واضحه بصح. هذه ربما سي لي شيفر دوني با شرفي، لجنه الشرفي، بصح مازال الكونسيل كونستيتيسيون n'a pas donné les derniers chiffres officiels. مازال المجلس الدستوري وذملي لا باش هذه فكره ديرنيير يسمى لي شيفر اوفيسيال الشيفر لوفيسياليتي. مي بصح باش اللغه القانونيه باش يتسم في يولي سائر المفعول، يولي سائر المفعول ويدخل ويرومبلاسي ويبدل في مكان الاخر القديم الحالي الى اليفا عن طريق رئيس الجمهوريه ما يسمى بلا برومولغاسيون. برومولغاسيون يعني سافا دير ديفاض الجريده الرسميه، سي سا ديفاض الجريده الرسميه. ابارتير اللي ديفاض الرئيس الجريده الرسميه لا سيناتور من رئيس الجمهوريه هذه شنو القانوني منها في السير. طرب bien merci علينا قيمة كذي يعني كتاد ولا عقولك مسيو فجارون يعني عندي با ما قلنا عاش صافي وقت بوت في لقا بوندون 5 6 نهضر في القانون شو دينا كاما ولاش القامه ولا دي هضيره مودي كتيفاره ترى مازال تكميس المام توجو المام ديبا الجزائريين يعني صافي 50 وقت بوت في لقا مازال والوقتنا نقد تبون لا ولا شيء يداروا الدراره يكتبوا يكتيفارا يعني كون مستن ديبا نقلنا الجزائريين اسير من سن بالك رحنا الجزائر الجديده خممنا في الفيتور نسيونال خممنا في سيرتيت نسينا في تدم سن كوني مازال نهضر في الفراغ الدستوري فوطانا كمان اطاس قرحت اول ونسن مش كذا ولا الحاله هكاك اشو دنا الشين مقبل كان دار في سقسينيش زوارا استرحم في الدكتور ملبوسي يقموثن اكوز دو كورونا فيروس. C'est dommage parce que la réalité c'est que les hôpitaux des Mourthna, les médecins, le corps médical d'une manière générale, ils souffrent vraiment par les résultats. C'est qu'on paye les résultats à faire rare. Le Covid, c'est une pandémie. C'est vrai que c'est une pandémie qui a pris une échelle mondiale, mais le Covid, il touche les gens, ils glissent sur le terrain, les gens glissent sur le terrain, des chefs d'une manière générale. C'est la race des M. Zalani, c'est comme si on vit une vie politique normale dans les institutions الحونت نورمال عندنا عجوز ينادى وليس عندنا la souveraineté de tout un peuple. Il est vraiment reconnu. Or que la réalité c'est autre chose. La situation c'est une succession des échecs. Les échecs, nous connaissons bien avant, d'ailleurs on a tiré la sonnette d'alarme, la question qui se pose à ce guerre, le problème majeur à ce ce n'est pas un problème de la Constitution, un problème dans un article de la Constitution, le problème c'est un problème politique et il lui faut justement des réponses politiques d'urgence et pérenne. Pourquoi on veut cette situation? On veut cette situation parce que c'est la race de l'ENA, c'est dommage. C'est dommage, le Conseil constitutionnel il n'a pas encore donné des résultats officiels. C'est comme si le peuple il a adhéré à ces élections, or que la situation, ce n'est pas ça la situation. Elle a rejeté ces élections, comme qu'elle a rejeté les élections bien avant. D'ailleurs, elle a rejeté même les élections présidentielles. Le peuple, ceci dit que le peuple, il n'adhère pas à ces élections. Et on est car ou Igzouz, on a
pour répondre كان monsieur Zalani مدهدار كان est-ce que c'est le président qui va signer, est-ce que le nouveau projet de la constitution va rentrer en vigueur? Non, il ne va pas rentrer en vigueur. En fait, la constitution ça ne change rien à faire. Ça في اللي حالة تموت هذا الشيء يبدل لنا في الشعب. Au contraire, ما دنغال le nouveau projet de la constitution ما نخدم une lecture politique profonde, ce n'est pas une lecture littéraire parce que la lecture littéraire justement monsieur Djaroud justement حتى monsieur زعلاني الى la lecture سمحي كان سليم la lecture politique ce que on a bradé justement, on a bradé non seulement la richesse nationale, en même temps, on a vendu la souveraineté de tout un pays avec justement parce que justement pour rester or que la situation la solution وقاد يحكمنا ساقي غاشي شفنا ساقي لا قد سلنا جذود لا قد سمح سنو جذود لو كان عندنا سي 22 février bien avant parce que le combat de 22 février c'est un cumul des luttes de tout un peuple ساقي الناد باللي on a perdu du temps مازال امشوار يتفدل وين يومنن باللي امشوار يتكمل يزرا غادي يسمحس أجدوديس وين يقفغان il va réduire le problème de l'Algérie à une simple signature d'un président de la République, à une simple constitution. D'ailleurs, la constitution algérienne, malheureusement, elle a perdu sa valeur. Elle a perdu sa valeur non seulement politique, en même temps juridique. Parce que, sincèrement, je m'excuse pour le terme, c'est comme un chiffon. Il n'a aucune valeur. Et c'est dommage parce que une constitution dans les pays qui se respectent, dans les démocraties majeures, elle met en évidence justement le contrat social parce qu'aujourd'hui, dire un contrat social, c'est toute une signification. Le contrat social, il ne se résume pas à une signature, il ne se résume pas à la promulguer un texte de loi. Absolument. John Hamid, il a donné le point de vue constitutionnel en tant que constitutionnaliste. Justement, pour dire que le problème de l'Algérie, il ne se résume pas au problème constitutionnel. Absolument. On ne veut pas un problème constitutionnel. Parce que si on veut un problème constitutionnel, on n'arrive pas à cette situation parce que c'est le problème. Le problème, c'est un problème natif déjà, c'est un problème politique. Le peuple aujourd'hui, pourquoi le peuple refuse toute initiative prise par le régime? Pourquoi? Parce qu'ils rendent, elle ne répond pas à ces initiatives, elle ne répond pas à ses aspirations. Nous connaissons les aspirations du peuple algérien. Il ne se résume pas uniquement à une élection présidentielle, mais à quelconque élection malheureusement. Soit pourquoi des institutions au niveau l'APN, prenons l'APN par exemple, l'APN elle a perdu sa substance politique, même juridique. Les institutions au niveau local, un maire justement, qui est cette autorité, qui est le premier magistrat de sa propre localité, il ne peut pas prendre des mesures d'urgence au niveau local. Ceci dit que le système administratif d'une manière générale, ça si on veut rentrer dans le domaine juridique, dans le domaine administratif, ce qu'elle ne répond pas à ses aspirations. Le système il est obsolète, Souran. Il est obsolète, il est révolu. C'est-à-dire, si on veut réellement poser les vraies questions, il faut dépasser et voir. Et
je pense que nous sommes tous des universitaires aujourd'hui. On doit, la quantité d'hypocrisie est intellectuelle parce que le peuple algérien nous a donné des leçons. Le peuple algérien, il est conscient. Absolument. ما جارون تادو غلا تربي تادو غلا تمثال ماس يوسف تادو غلا نعقم كودي دعنا مادام ماس يوسف جاوني هضره دفت مسالتاكي وطنا كيك نقن مازال ينق مازال تصيقها كان مثلا التصليكا هذه تمرتنا باش نعرف مسالتاكي هنا كودي سيف كاي دام جاي ميدسان جينيراليس ما سي ادريس نسيم سي ادريس ما حفاش كما عازف الاول ما خسر الزوف لك دكتور يعني تم زوت كان ان كونستا du terrain sur le Covid-19 le cadre un petit constat les chiffres officiels قلنا نعطيو دي 800 et quelques امك ضرامك يعني حكوا لنا شو قدرنا نعطيو كي قلنا بارابور وطنك pour ce qui concerne les chiffres donnés, ça reflète absolument pas les chiffres réels. C'est les chiffres testés par PCR, les chiffres mais qu'ils donnent, les chiffres de PCR. Mais ça ne reflète pas les vrais chiffres les malades. Ça veut 800 et 800 qu'ils disent. C'est pour qu'il par exemple, à Béjaïa, chaque jour, on fait environ 100 à 150 scanners positifs par jour. Pour une seule wilaya. C'est pour une seule wilaya. Ça, le wilaya qui est testé par scanner. Alors là, celui-là, c'est la radio. Alors là, celui qui n'a pas testé. Donc, au minimum, ici, à Béjaïa, la wilaya de Béjaïa, tu as 500 à 1000 cas par jour. Bon, sur juste une seule wilaya. Donc, on a 15 wilayas, enfin, la grande wilaya. Donc, si on fait le calcul, on sera dans les 15 000, 10 000 par jour, c'est le minimum. C'est le minimum. 10 000 par jour, c'est le minimum. C'est vrais chiffres. Si on avait les moyens. Mais à part les chiffres, à part les chiffres, à part les cas, la gravité de la situation. Par rapport à les hôpitaux, par rapport à les hôpitaux, par rapport au décès causé par Covid-19, on a constaté, M. Tech. À vrai dire, là, on est dans une situation très très grave. Par le manque de moyens. Et le manque de structure, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire. C'est toutes les structures au niveau national qui sont blindées, qui sont remplies de patients de Covid, alors que chaque jour il y a des nouveaux patients, mais on n'a même pas de place pour les mettre. On n'a même pas d'oxygène à leur donner. Et ces jours-là, ces derniers jours, on a rupture de presque tous les médicaments qu'on utilise pour le Covid. Par exemple, l'Ovinox, rupture au niveau national. On n'a pas de l'Ovinox. Le corticoïde, la chloroquine, c'est tout qui est en rupture. Alors, les structures, n'en parlons pas. Les structures, elles sont toutes remplies. Elles sont toutes complètes. Chaque jour, on a recours à envoyer les malades par manque de place. Or que la majorité des cas, à l'état actuel, c'est des cas graves tous. À chaque fois qu'on fait un scanner, si vous êtes au courant, c'est par rapport au pourcentage d'atteinte du poumon, généralement, c'est toujours supérieur à 25%. Et même ça, on les renvoie à la maison par manque de place. Pour ce qui est des décès, pour ce qui est des décès, يعني nombre de décès c'est la député ما سي دريس محي كان خاطر دانا ستري اكزومبل كان مديا كان دانا فوا يتعرض ديوت ديبوتي من جيجل ثنايا كذيت هذه 18 هذه مناطق زري جيجل موت 50 كيوم بواس 50 زعاسك سي دي شيفر نصح نا 30 كان كي مي ان ديبوتي كي انونس ان شيفر ماكي 50 كيوم بواس دي جيجل ديال الوقت عند اوفيسيال ما قال 15 11 كتسمسات يعني كمان سي اون تري غرون ديفيرونس. Ah oui, une très grande différence. C'est informatif. Il y a une semaine de ça à peu près, ici à l'hôpital de Khinamaran, en 24 heures, il y a eu 13 décès. Vous imaginez 24 heures, ça, parce que décès de l'hôpital. 24 heures. Donc, la périphérie, les hôpitaux, les autres, les EPH, c'est une catastrophe. Donc, les décès, au minimum, c'est 15 à 20 décès par wilaya. C'est pas 15 à l'état national. Au minimum, c'est 15 à 20 décès par wilaya. Les grandes wilayas, je veux dire.
C'est quoi يعني par rapport à la conscience générale غاشي اسك فاهم انت مثل تاكي اسك فو بونسي كو ان طونك ميدسان تورا غيمدان تحاضر نيمان نخدم نين لاقن pour moi يعني لاقن pour la distance جالس نيتو. Et du tout, justement, c'est ça le plus grand problème. Toutes les structures sont complètes. Toutes les structures sont complètes. Tous les médicaments, tous, ils sont toujours rupture de stock. Mais comme même à Kim, il y a un relâchement total, relâchement total du peuple. Relâchement total. Ils s'en foutent. Le peuple, ils s'en foutent du Covid. Il sait qu'il existe, mais أديان نزيز أسمرا إيش كان حد يلكديش. Sinon تقعش معنا aucune mesure. Relâchement total. C'est pour ça, c'est ça la cause. L'augmentation. Il faut que les malades, ils s'en foutent, il y a un relâchement total, surtout pour les patients à risque. C'est ça le plus grand message que je veux passer, c'est les patients à risque. Il faut faire parce que tout le monde s'est relâché. Donc il n'y a pas de mesure de protection. C'est quoi la raison? C'est quoi la raison, c'est Driss? Je ne sais pas, je me le relâchement qui est général. Exactement. C'est le manque de confiance de l'État, le manque de confiance que les chiffres donnent, le manque de confiance que les médecins et le manque de confiance les annonces qu'ils font. Ils disent la majorité des gens. Ils disent que ça n'existe pas. La majorité des gens, ils disent une terrasse, les pics, la majorité dit les chiffres et donc ils ont perdu toute confiance en l'État, mais en tout ce qui est étatique, ils ont perdu confiance. طيب ما سي دريس تم كودين يعني تفضل ولا غورك ما سازدين زعلاني تورا واقيست ميدسان ما يوسف جارون يعني جانسيست كوم كوا لو بروبليم سي لا ريلاسيون تاع لا بوبولاسيون وكدي مدبر تمورتنا لو بروبليم سي ان بروبليم بوليتيك ميم توران بودر صحه الجزائريين مادام لا كونفيونس كي ولا شي دونك كون تمنا مش كدولين انه كيقارني لاق الكورونا بصح مش كتواضع لي صال عمرت لا فلان نيران ديف كان سنوتروسون باش دي جماع الغاشين ياكل لي كمان الجزائر شكرا لك وقي بالك اسكي ديفن فلانا سي سا البروبليم ما ساعه دين زعلاني سي لا ريلاسيون انتر لي اوتوريتي لوك لا بوبولاسيون سي لا كونفيونس انتر لي دو. وي effectivement اسمحي الحضره فرانسيسك باش ديجا فريغا الجمهور من دوك المغرب في الجزائر نيرفو مزوارو il faut déjà faire la différence entre la légalité formelle et informelle. Si on revient à la légalité des constitutions, des lois de la République, depuis la première constitution, même là, dans un cinéma, jusqu'à aujourd'hui, on est dans l'illégalité totale. L'illégalité totale. Tant à la procédure, tant aux voix, tant à la manière de faire ces élections. Donc, sous elle, la question que vous m'avez posée, c'était sur des questions techniques. Absolument. Que prévoit la Constitution. Absolument. Et pas sur la légitimité shari'a, la Constitution. Tout à fait, absolument. La Constitution, depuis celle de Bembella, au cinéma, elles sont toutes inconstitutionnelles et illégales et non populaires, etc. Mais j'ai répondu à votre question dans le cadre de la Constitution actuelle, parce qu'on ne peut pas non plus la Constitution elle est complètement j'avais dit lors de la dernière émission avec vous que l'actuel projet de constitution, non seulement il est illégal, mais en plus il crée des situations totalement inimaginables dans le droit positif algérien. On a une constitution qui dépasse 200 articles sur n'importe quel sujet. Donc la critique des constitutions algériennes est très facile et la question que vous m'avez posée était sur la situation actuelle. Et donc je devais répondre dans le cadre de la situation actuelle et dans le cadre de la constitution actuelle.
Maintenant, sur le problème de la légitimité du pouvoir et du régime et tout ça, ce discours, on le connaît, on le sait. Et j'étais aussi parmi ceux qui, depuis très longtemps, et en tout cas plus de 20 ans, contre ce régime de Bouteflika, alors que et contre ces constitutions successives, contre un certain nombre de lois et autres, etc., que Bouteflika, et surtout à l'époque de Saïd Bouteflika, contre la situation est devenue totalement anticonstitutionnelle. À l'époque, sur le Magharibi, l'église de Paris, j'étais le premier Algérien à avoir dénoncé, avoir demandé l'application de l'article 102, compte tenu de la maladie prolongée du président de la République. Qu'on ne me fasse pas un procès politique, la question à vous était une question technique. Est-ce que Tebboune est ou non dans une situation est-ce que la situation algérienne, politique algérienne et constitutionnelle, est-ce qu'on est dans un cadre de vide et de, comment dirais, est-ce qu'on est dans une situation de vide constitutionnel, ça? Voilà. Est-ce qu'on est dans un vide constitutionnel et où est-ce qu'on est aussi dans l'absence de l'exercice de la fonction présidentielle comme le prévoit la Constitution depuis longtemps, c'est-à-dire être dans un état d'incapacité. Absolument. Voilà. Moi, donc, j'ai répondu à seulement je vous ai posé des... Pardon. Absolument, c'est des questions techniques, donc vous avez répondu à techniquement, en tant que constitutionnel. J'ai répondu à une question technique. Absolument. مادام نهضر في لا كونستيتيسيون مادام نهضر في لا كونستيتيسيون ما زعلاني اسمح لي مادام نهضر في لا كونستيتيسيون كي تهضرني مثلا c'est un problème politique شي vous confirmer que c'est un vrai problème, c'est un problème politique mais عروس انا كي ماس زعلاني تولي يمدبر نتموت مع العسكر ماس شنقريحه فوق قارون السنه يهضروا سنه كي اللي ولات يهضر في لي ميديا ولات يعني لا انكوراج لي جون هنا فوطين تم سنه كي شي ناس اسكو تكشم ديال توجور لو رول لارمي كونستيتيسيونيل باش تقعد يهضر في الامور كاين نعم كثر داك الشيء sincèrement j'ai deux positions. Elles peuvent être contradictoires. Maintenant, en politique, c'est pas des mathématiques. Premièrement, je suis contre, et je l'ai déclaré à l'époque de l'ancien chef d'état-major qui passait toutes les semaines, etc., de manière quasi ridicule, excusez-moi, et j'avais dit sur vos chaînes, sur la chaîne de Magharibia, Vegui de Paris, et sur vos chaînes, je pense aussi, il aurait pu mettre une jeune capitaine ou officier dame pour lire les déclarations innées, qu'il anonyme. Ça aurait été beaucoup mieux accepté par le peuple. Alors, de voir le chef d'état-major venir une fois par semaine nous raconter des choses que personne ne comprend, personne ne suit, etc., jusqu'à ce que la veuve Mille nous échappe. Donc, l'interventionnisme de l'armée, par principe, que ce soit l'état-major ou que ce soit n'importe qui, dans les affaires civiles, les politiques donc, et normalement, premièrement, elle est anticonstitutionnelle, et deuxièmement, on est contre. Je suis personnellement contre cette intervention. Ceci dit, la situation actuelle de l'Algérie et la situation depuis très longtemps fait que on a un vide institutionnel général. C'est-à-dire que ni parlement légitime est valable et accepté, ni Sénat, ni Assemblée nationale, ni présidence, ni maire, ni wali, ni administration ne sont acceptés par le peuple et même ne sont organisés. La seule force organisée qui existe en Algérie et qui pourrait éviter l'éclatement du pays en 1000 morceaux, c'est l'armée. Donc finalement, l'armée algérienne se trouve dans une situation où elle est coupable depuis des années de la situation où on est arrivé actuellement, de déliquescence totale des institutions du pays. L'armée depuis Bokharoba, l'armée depuis Boumdil, l'armée depuis Mbella, l'armée depuis 1963, je dirais même depuis 1958, est responsable des situations politiques
et de la catastrophe algérienne jusqu'à ce jour. Et au même moment, et paradoxalement, actuellement, on n'a que seule institution qui fonctionne, là, c'est l'institution militaire. Donc, si on veut sauvegarder notre pays, on n'a qu'à demander, d'une part, à l'armée, puisque c'est la seule institution légale forte et relativement unie et relativement légale, et qui a la force, la puissance, les moyens de remettre le pays sur la voie démocratique réelle. Malheureusement, cette armée qui est la seule puissance, la seule force, je le répète, légitime, continue à soutenir les choix illégitimes des constitutions illégales et ainsi de suite. Voilà la problématique fondamentale que je veux poser moi-même. Je ne suis pas antimilitariste et je ne veux pas que notre armée soit divisée parce que si notre armée disparaît, c'est tout le pays qui disparaît. Mais en même temps, l'interventionnisme, les manières, les changements de l'armée algérienne depuis l'indépendance et même avant, c'est elle la responsable fondamentale dans la création de la situation où on vit actuellement. هذه ما كاينش من في كل الحالات هو الجيش او العسكر هم مسؤولين عن الوضعيه اللي راني فيها وفي نفس الوقت هما اللي قادرين يسقموا الحاله لان ما كانش مؤسسه اخرى تقدر تسقم الحاله. ربي مسا يوسف جارون اني لانترفونسيون كاين ماشي نشنكريحه ثريو تيك دي سمانه سنتيك دي سمانه دي فوا امام كلاس يهضرد شي زعما تفهموا تمثيل تاكي سوتو مولاش تبون يعني بالك سي لا الدوزيام فور مازال عندنا ثمورتنا بالك البروميي اون فور ثمورتنا دونك الى قد يهضر خاطر يا ان فيد اون با دو بريزيدون تاع ام غزالي لارما اسكو اون بو كومبروندر يعني لا سيتياسيون اللي ثمورتنا من قبل كانت دايره في السقسينوش كانت الدنيا باللي tous les militants ex-militants pour la démocratie d'Ithmours, pour l'avènement d'un État, d'une république d'Ithmours, d'un État de Darwa d'Ithmours, je suis contre l'armée algérienne, la dissolution de l'armée. Ça, c'est pour juste clarifier certains points parce qu'il faut clarifier là où il faut clarifier les choses. Nous sommes dans un impasse généralisé. L'impasse généralisée c'est un impasse. C'est un impasse. L'origine, c'est la succession des échecs depuis l'indépendance, bien avant l'indépendance. Justement, la situation mais là certains si j'ose dire certains gardiens de l'armée algérienne qui exercent le pouvoir et s'ingèrent des questions politiques et des questions civiles. On a fait déjà comme quoi cette ingérence non seulement elle remet en cause l'activité du civil, l'activité de politique, en même temps, ça freine justement l'émergence d'une société civile autonome. Pourquoi? Parce que si les gens qui ont le pouvoir, ils s'ingèrent dans l'activité politique, ça pose problème. Ceci dit que Ouigad et des Bouteflika en 99. J'étais lycéen de 99, mais j'ai pu suivre l'épisode. De 99, c'était le retrait des autres candidats. Donc déjà, ça a posé la question. L'épisode de 20 ans de règne de Bouteflika. Ça a posé un problème. C'est un problème de légitimité. De 62, l'armée des frontières, ça a posé des problèmes. On paye les conséquences. Seul un processus constituant
Seul ce processus constituant permettra justement non seulement de réunifier les rangs et de construire une société civile autonome par rapport à l'état-major. Parce que ce qui compte on dit l'état-major signifie pas qu'on est contre de l'armée. C'est de situer les responsabilités, c'est de situer chacun sa mission pour l'avènement d'un État fort, d'une république forte. C'est ça la question, c'est ça la question qui se pose aujourd'hui. Pourquoi le processus constituant? Pourquoi une Assemblée nationale constituante? L'Assemblée nationale constituante, c'est le cadre institutionnel parce que nous connaissons on ne peut pas fonder une république, fonder un état de droit en dehors des institutions légitimes. Ce n'est pas comme ça, parce que ça pose non seulement le caractère du problème, c'est un problème politique qui pose le problème de la légitimité des responsables, soit des hommes politiques. On ne peut pas concrétiser l'un des principes du congrès de la Somme, la primauté de politique sur le militaire, si on ne pose pas un cadre institutionnel l'Assemblée nationale constituante discutera sur ça et préalablement, il faut que la justice algérienne soit indépendante. Pourquoi la justice soit indépendante? Parce que si la justice soit indépendante, ceci dit que ce n'est pas parce que vous êtes un président de la République, ou vous êtes un député, ou vous êtes, je ne sais pas qui, si on abuse de ses pouvoirs, on ne rend pas des comptes à la République. Très bien. مس يوسف جارون كانت نكون هنا كذا أنا تنكون سي الجزائر مس جلال مقراني إذا ما غنازي ذوك لان راجع سي جلال مرحبا فيك مازوف لك مس جلال مقراني نصر الزول في اللوان سلمي دا نصر سالم كذا كاسي مقراني ساعد تسلعك معاه سالم زول في اللوان اسمح لي معليش زول في اللوان زولك وقاعد دي تولين في لي زران او ريس تي في الزول حمانك ماذا عن ديل زال 38 يوم دبرنو كافان لير سيدي مس مراد بياتور سي مراد مرحبا سيك مازوف لك الزول فنرت سنو كاينه زول مرات في ديك الحرمه زول مرات في سيدي دي تولين كاين لي زران او ريس تي في كلاوي تلميتيك سي مقراني نهضر عنيا الانترفونسيون كاين ماش نكريحه هي لاس نتوني تاع هضر وسناكي سورتو فين انا تم داو تم بعد هضر لا في لي بوا والد يهضر في لي ميديا يعني يمكن نك مثلا يوسف جارون فينالمون لي انترفونسيون كي سا فا با ايدي ليميرجونس دي سوسيتي سيفيل يمسناون سيفيل مازما دينير تو سا بور امبيشي ليميرجونس دون فورس سيفيل قلنا له ساتيت مولت الهضره finalement c'est ça le but يعني بالك مدبرناكي ils veulent pas ils empêcheront toujours l'émergence de société pareille يعني civile زمان تمغني تخالف تمغني مدبرناكي donc إذا زوارا كان دينير باللي ديجا لو تيتر l'émission اللي كيني ça reflète c'est-à-dire les problèmes que j'ai dit النظام كيني le système donc ثاني تعيش قلت المشاكل يعني vous avez résumé en un seul titre les problèmes le système c'est-à-dire من أزمة الشرعية أزمة مأزق الدستور effectivement le pouvoir aujourd'hui نغادني le système d'une manière générale والزرانا راه ذا شاد خدمان parce que أما كنت ولا نكوي جزائريا la constitution في ميزين parce qu'il faut pas oublier c'est un projet soi-disant d'un président d'État un tel projet après des fins c'est-à-dire en fiasco les résultats pareils donc il y a les Zaïriens زران بالليك يعني le projet يقيني la constitution يرجع يسن ترجع مخالفه يوجبوا يقيني يقعولن في الناس donc شديني ضاغن بارابور جدا لا كيسيون داك لي انترفونسيونير لي سورتي يقيني le chef d'état-major نولف دايور لا سيمان قبل الريفيراندوم
ماس الشنقريحه يخدم 4 سورتي كونسيكوتيف اون سيمان قبل الريفيروندوم. نشتاقي ما يلاد يبغى كان ديني باللي ذنوثني لو بوفوار ريال يبغى كان ديني باللي نكوني السلطه الفعليه ولاش بريزيدون ولاش سيت فاساد نكوني توجور يحكمن العسكر توجور يحكمن. دونك نبغى نمرضني باللي عقلها توجور دون لا ميم كاز دو ديبار نيغ كتقارن عقلنا لا بيريود لو 2 افريل اسميك ديميسيوني بوتفليقه عندها قايد صلاح il a multiplié ses sorties médiatiques à chaque ILS défend un discours dans une région militaire, dans un commandement, l'armée. Et c'est des messages politiques réellement exaltés à travers ces sorties. C'est des messages à la fois, on est toujours le pouvoir réel, on est toujours on est toujours et à la fois, je pense qu'il est crescé parce que le taux d'abstention enregistré par les Algériennes et les Algériens فراني قاعدات يبغى تجيني باللي جو بونس كاينين ومناطيس باللي لا كارت تبون il tient plus la route باللي تبون سي بون ils vont l'éjecter ذا شو بس مقارن سمح لي بصح اسك vous pensez que les résultats et défendent les élections قاعدين امتبار العسكر ونترجوا نارا ils étaient étonnés ils savaient pas comme quoi plus de 85% des Algériens ne sont pas concernés par les élections nous نتسكن بالك فوتين كثار نعمي. À chaque dans c'est-à-dire le contexte actuel, la Kabylie a joué un rôle très important par rapport justement à ces résultats. Avec l'abstention totale, le rejet total du référendum dans la région de la Kabylie, il fait diminuer en quelque sorte. Il fait diminuer c'est-à-dire où les مشارع تسكن تقولن العوايد نسنزيك gonfler les chiffres de participation parce que ils ont tous les moyens, les moyens. D'ailleurs, on l'a vu avec la campagne unilatérale, ils ont consacré tous les moyens une campagne en faveur de cette nouvelle constitution, mais c'est-à-dire il fait diminuer sur les bouillagis ou les mirnères gonfler le chiffre guinéen. Parce que le Canada gonfle les chiffres et dans la région de la Kabylie, c'est-à-dire c'est l'abstention totale. Donc tout ça, ça va alimenter un débat séparatiste. Donc le pouvoir n'a pas intérêt, il est fragilisé sur tous les points, sur tous les côtés, sur tous les plans. Donc un autre résultat que Guinée réel, parce que pour une fois, une abstention nationale. Partout dans les wilayas qui sont الجزائر ولاش يعني un intérêt pour ces différents négés. Je pense aussi que derrière tout ça, derrière un chiffre pareil, il y a, c'est-à-dire, je pense que c'est la carte de Boune qui fait d'une manière indirecte. Il est mal élu. Il est élu d'une manière illégitime. Donc, le projet de constitution est sur Aldaroros parce que c'est son projet, c'est son idée d'aller vers une révision profonde de la constitution. Donc, il reflète le pouvoir à Guinée, la carte à Guinée, c'est-à-dire, d'ailleurs, je pense que Tebboune a des féministes isolés par rapport au cercle décideur, au sommet du pouvoir. Très bien. ما عنده غلط كنا عليك كما كانوا كودي مس مراد بياتور يعني ان ديبا ما جي نعيش صافي بوندون 4 ans 5 ans de Bouteflika on est en train de revivre les mêmes questions les mêmes la légitimité de le président est-ce que le président peut signer il peut pas signer est-ce qu'il est là il n'est pas là يعني c'est comme si tout l'Algérie on est en train de d'avoir dans une boucle fermée on est en train de perdre le temps. Et c'est toujours le même débat. C'est toujours le même le flou sur sa santé, c'est toujours le flou sur le futur de l'Algérie. Comment on peut expliquer ça? Après, ça fait 2 ans, le Hirak, toujours on est dans le même le point de départ. Mas Mourad? Mourad, vous êtes là? Salut, Digma? Alors, apparemment, il y a la connexion.
شبي ضربي تخص لا كونيكسيون ادو غالا كاسي مراد نعنيك بالك هادو نيت 12 اشو غفل لوك لا كونيكسيون نس مس ديريس نسيم ادو غالا نعنيك كما عندنا كاستون في لا سيتياسيون توجور سانيتير نسلا وندبر السبيطار مصطفى باشا إنات كوم كوا parmi les raisons l'augmentation des cas par exemple il y a eu 18 morts هني ربي 850 des cas c'est un record depuis l'événement le corona mais أمد براجل السبيطار مصطفى باشا إنات كوم كوا parmi les raisons l'augmentation ديال لي نومبر خاطر قال y avait une chute نقدر 200 150 250 ترى 800 خاطر parmi les raisons c'est la décision au niveau, il a permis aux partis politiques, comme le FNL, au nom de la politique, ils ont fait des meetings, ils ont regroupé des gens, c'est parmi les raisons. Et comme une flèche. Les responsabilités, les autorités locales. Merci Driss Nassim. Les autorités, c'est juste un moyen. Imagine les autorités. Le gouvernement en général a trouvé ça comme une solution. C'est un moyen. C'est une occasion pour essayer de prouver la légitimité. C'est juste un moyen, c'est juste un outil. C'est juste un outil, le Covid avec des chiffres qu'ils donnent au hasard, mais au hasard, c'est des chiffres la PCR 15. Par rapport au meeting, par rapport aux réunions, justement, exactement. C'est parmi les raisons, il y a des chiffres qui c'est pas des chiffres qui sont valables, des réalités acceptables par les médecins. N'importe quel médecin en Algérie, avec les chiffres, les rassemblements, c'est ça qui est les chiffres, les rassemblements, ça a augmenté. Les cas, les décès, c'est pas des chiffres réels. Les 15 décès en référence, c'est au niveau de la wilaya, c'est au niveau de l'échelle wilaya. C'est pas au niveau national. Au niveau national, c'est absolument faux. Et en quelques mots, M. Driss, en quelques mots, comment le futur? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut des campagnes forcées, il faut obliger les gens, il faut faire des campagnes de conseil pour leur expliquer la situation? Voilà. On a le meilleur conseil que je puisse donner à le meilleur conseil de c'est ماشي مالي بوندونيا الغوفرنمون ماشي مالي الغوفرنمون باسكو الغوفرنمون ابوندوني سون بوبل انه في اوكين ميجور باش يعاون ريان دونك ماشي مالي بوندونيا مالي سون فو دو نو تقعد معنا زينه لكن يا البوندوني معنا نجيو هنا Donc, le meilleur conseil de c'est la prévention secondaire, c'est de faire attention. Parce que le manque de mesures totales, le logement total, il y a même un nombre de décès à ce point. C'est pour ça que je conseille à tout le monde, chaque symptôme, parce que même c'est Covid, c'est pas les symptômes la première fois la dyspnée non. Chaque malade, il a un malade à risque à partir de 6 ans. Il a des maladies. Ici, là, il a des diabétiques qui sont à l'attention parce que c'est 6 ans. Chaque année, ça n'a pas loin de qui. Mais il a une tablette de qui là parce que c'est 6 ans. Le second, il a des حذري مانيس. من تعسر ويسعسر هذه تشكلات الحكومة. تعسر من à chaque fois un seul début de symptômes. دولة خفيفة. أيوه. يتشوفوا واحد يسعى كيف دياري. يسعى des vomissements éternels, chaque début de symptôme. Une journée, 2 jours, il a qu'à consulter. Parce que parmi les causes de chimie, il y a un nombre de décès qui est au niveau national, c'est que il a perdu confiance au gouvernement. Donc, le cas est maintenant. Il travaille sur le registre Covid, le registre Covid, on va aller le char est déjà dans un état grave, vous allez consulter. Alors, consulter un patient dans un état grave 10 jours après le début de l'infection et voir la حالة d'hygiène donc relâchement jusqu'à la fin باش يعالج c'est pour ça
Donc je conseille les Charles à les consulter d'avance. Juste un petit peu de ça. Les symptômes des consultes. Si vous avez des structures naturantes, mais au moins à démarrer le traitement, ainsi de diminuer le nombre d'essais. C'est la seule solution parce que le gouvernement il peut rien faire. très clair صحيح très bien مسا إدريس نسيم تنمير تمقرادم جاسي في قاية يعطيك الصحة في ورقات في كذا مس مراد بياتون شاف فيردي ديسل سي مراد زول الغد كني واثا très bien مراد بياتور نعنيك فاد وغارات مسير تاكين لو ديبا كي قالوا سنه كي في لا سونتي نتبون اش كان تيفراتين بور باش بور كومونيكال افيك لا بوبولاسيون شنكري حد يكتمنا كاين لاس سي اتاسيك تولين الديبا كان عاشت ديجا الوقت نبود في اللقاء سي كوم سي اوني على كاس ديبار يعني ابري 2 زون الحراك ابري وقعد حقنا كيحقنا نروح على الجزائر جديده مي فينالمون اتوالكم كتحسون زين تحسون كم كقرانا على لاكاس ديبار ولا شي في الدولان سي توجور لي ميم براتيك البريزيدون يهلك تاع نوكي يهلك اي سي توجور لا ميم كومونيكاسيون وكدو يمكن هاث توالي سيتامينو لا فاي دو روت اي تراسي لو بوفوار افيك تبون على تيت دو ليتا سي تومبي الو محسن بالعباس البريزيدون دو بارتي ابري ميدي فغل عليك le président استقصى دينا كاسكو كنيا اوني كونداني حكمن لي غراباتيرينيا العباد كهلكين الجيري الميريت اما خير وكاينين على خاطر اسمنطال سيني ديال الجيري لي كومبيتونسي ديال ديفيرونت دومين دي لا رو سيني وداك دي فرنسا دري داس منولي لو نيفو بوليتيك لي ديكلاراسيون دي زان اي دي زوتر الجزائر ميريتي تعود دي ريسبونسابل بوليتيك اكس عن النيفو دي ريسبونسابل بوليتيك ريسبونسابل اون بلوس دي ريسبونسابل بوليتيك ليجيتيم اكديني رايني تعاش الجزائر ذايا وكبغارا غادي يقبل ودافو وهي الحكمين تمارا بغينا راه قبلن بلي السيني تمور الجزائر تيدير اون كريز دو ليجيتيميتي السيني يكدود لا يطلب لو شونجمون دو سيستيم يكدود لا يطلب باش دوغ لا سوفرانتي ذي ثما نسعى بوفوار يقلحونا بزاف يخدم كان كاين يولني سي تراسي دان اوبجيكتيف لا يلحو وحدث مي جوسكا كون اما ذي وقت زمر القيمه كاينين ولا لو كومونيكي دو كونساي كونستيتيسيونيل اني دا يكينا باسكو سي بريفي لو 10 نادي اللي تاع خاطر لا لوا تقرض 10 ايام ابري لو ريفيروندوم ادفغن لي ريزولتا اوفيسيال صغور لو كونساي كونستيتيسيونيل اين ذي يغلب المحكمه الدستوريه سولون لا كونستيتيسيون اين تجديد دونك 10 ايام وسن الى قادين لي ريزولتا اوفيسيال اسمع عندنا 10 ايام فغنا سو كومونيكي ناناك لو كونساي كونستيتيسيونيل ا ريسو طعن ناكي طعن نغلو ديرني بي في نسن لو 3 نوفمبر 1825 ايوا كنيا كاينين لو 13 تادير مازال كان العمر نسن 3 سنه كنيا تفكن لي ريزولتا اوفيسيال دونك ايا كي اما كنيا تري حد ثرغايا سن ماكلاني لا سواين شحال هي نوثني لا سطبخن شحال هي نوثني لا سواين الماكله هي ثم طفولتنا داشي دهيان تري حد ما كنيا ثرغايا سن اما كني البريزيدون ولا شي اين نتوالي كاينين لا ولاش لا ترونسبارونس في لا سونتي لو بريزيدون اكيد نيت ذايا يدنعاش depuis 2005 je dirais bien depuis 2005 اسمي لا بريمير فوا وين اسلوين كس قلحكم بوتفليقه سميت وين على فالدو كراسون 2005 depuis تاغرافي الحاله مليح depuis 2013 بيان سور كيما نيلو ثنيا توجور يا لوباسيتي لا كومونيكاسيون في الصحه البريزيدون وكلا قرا ان مسلي في الصحه البريزيدون على خاطر ثورة يمكن نسمى بريزيدون دو لا ريبوبليك مي سي ان شيف دو ليتا مي لو شيف دو ليتا سايني إلاق أكدود ذي صار دا شي ديوغان أمك الأول ناخد بلي أرقازايني إنايك بارسكو إلا الهلاكايني عطانايني الكوفيد نسارم هذا رفع الفلان يدي غلين فلان غاكويت في الجناس مرة نسارم وقت طولايران نسارم لالجيري سونسور دفا كلا كريز سانيتارية على خاطر مكمية كنيت تواليم لحالات صعب لو سيستم سانيتير نغوك زميرة دي قبل الطناينية
courage et les médecins, courage et le peuple algérien, si tu me براش كندير ثاني صافي ما تكمل ثالث ثاني ني غاك ناخذ الاول الى وطنيين تزيان ديال الحكومه انا غادي لا بريزيدونس البريزيدون غادي يقيم 5 وسان انك الحجر الصحي الطوعي شنو الفن دان كونسيبت ومن بعد سينا البريزيدون يروح غير الالمان غدنا هذا شي ثيوغن بعد غد وين نسعود يغد بلي الرئيس نونثان الكوفيد يقهلك ومن بعد فغندنا غدا ثان بلي الحال الوضعي مستقر ديال الالمان دون ان اوبيتال سبيسياليزي دون اون كلينيك سبيسياليزي ونعلي مرا سبيسياليزي كواشو ومن بعد سينا كي نعاود نفغنا غد كومونيكي التحسن الايجابي ونزعشوا التحسن الايجابي يسكو لا التحسن السلبي شنو الفهم دان نوتر كونسيبت ومن بعد سينا كي نفغنا غدنا ناخذ بلي البريزيدون دو لا ريبوبليك ناخذ لو شيف دو ليتا اكني نقارن كونيا يهلك انا يهلك الكوفيد تاني الكوفيد يتي توشان ماذا قلا تان الكوفيد داينا يهلك تان الكوفيد جو بونس وقلا قرات وين الالمان لو بوبل الجيريان ميكساوت التنايوط المراديه دونك دي ميليي لو بوبل الجيريان قال لك سي مام سي دي شيفر دي تاك الكوميتيسيون دي فيكون زرا باسكو سيتي لي كيدي زرا ما كويت امختيلو فدايني باسكو في المواد اكتوبر ولا مكيت تاك لي شيفر الغاشي لي بارتي نسن لي زاباراي بوليتيك نسن خدم دي ميتينغ جماعه عند الغاشي تاوي ناس عند الغاشي داخل لي سال سون زوكا ريسبي دي نونات لي ميزور سانيتير لي ميزور بارييرين نولا ثاني تخمم ني لا ديستونس ني كرا ولا كرا خدم لي ميتينغ لا سغون جوفن لا قلون فلان الحوت من بعد ثوره هذا السنه كماسين سالين لي شيفرت لي نولا 140 سي مازال جي با لانفورماسيون اكزاكت شحال يقلن دونك ايا كيا كويتي لا خدمنا كايس دون لوباسيتي ماشي كان يتداون تسموره ماشي كان يقدو الجزائر يكميريتين غادي يدير تمورث الاق الفو ريسبكتي ليتا دوله على خاطر نكون تامور سو ريجيم نزرا بلي سي ان ريجيم بوليتيك كي كونداني ا ديسباراتر باسكو ني لا كومبيتونس ني لا ليجيتيميتي ني لا ريسبونسابيلتي بور لي شيفر بوسكي شو تحضرت في لي شيفر الكورونا اللي داني شو بوساكي سي 851 151 اللي كاي مالوريزمون 18 قموتن غير بوغاداكي الشيفر توتال يعني 2111 قموتن سكوسمي ديفان وطنا كيما عايزين زعلنا دوغالا كنا انا كيما عزيزنا في مسالته كيثورا سي كوا لا سورتي دو لا كريز كيما زعلنا كشي مطوره يعني اللي حاله تدبر اللي حالتك الى طوره تفرسنيش كاع على اون بارتي وذا فوف كانت قال لي المرحوم الاخضر بورغاس سي سا لا سوليسيون الفاق غادي يستعرف وغادي يقيم في الطابله انا سي كوا امك شنو لا بورت سورتي يعني Je voudrais, si vous permettez, me donner un petit peu de temps, un tout petit peu. Moi, généralement, je ne m'étale pas beaucoup sur ces questions-là, au niveau de la radio et autres. La première chose qu'il faut avoir à l'idée, je reste toujours dans les points de vue plus ou moins juridiques, mais c'est des juridico-politiques. Le pouvoir algérien, qu'on le veuille ou pas, et particulièrement lors de ces dernières élections, lors de ces dernières élections, qu'est-ce qu'on peut constater? On constate qu'il y a eu un taux énorme d'abstention. Certains appellent ça du boycott. En réalité, c'est une abstention, c'est que des gens qui n'ont pas été votés. Et qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Le taux de participation étant minime, petit, minimal, le président ou la personne qui se présente a besoin de moins de voix possibles pour passer. Et quand il y a une majorité de personnes, de citoyens qui votent, disons à 80-90%, et à ce moment-là, celui qui se présente comme candidat a besoin d'un maximum de voix. Les élections qui se sont passées pour la Constitution, comme elles auraient pu se passer pour la présidence la dernière fois, quand on a vu des gens boycotter, ça ne va pas être mais il faudrait que les gens réfléchissent chez certains amis. Quand on boycotte les élections,
oui, certains pensent qu'ils boycottent le système. Mais dans la réalité, ils boycottent des élections. Et en votant des élections à 10, 20, 30, 40%, chaque fois qu'il y a moins d'électeurs, chaque fois que l'élu, qui va être élu, président ou référendum ou n'importe quoi, va passer. Donc, paradoxalement, personne n'ose le dire, quand il y a 100% de participation, le président élu doit avoir 51%. C'est-à-dire, s'il y a 100 électeurs dans le pays, eh bien, il doit avoir 51 électeurs. Bon, ما زعلاني لا une seule condition ما زعلاني la condition تاعي قادر les élections bien sûr libres et indépendants ونظهر comme quoi الصوت بوغداد يعني بصح نظن نكون البوب بوري لي زيونات 5 سنين يعني peut-être l'analyse guinéenne elle doit il y a des conditions constitutionnelles. C'est trop facile. Quand vous avez au lieu de 100% de votants 80%, le président, un du président a besoin que de 40%. Et quand vous avez 40% de participation, le président n'a besoin que de 21% des citoyens. Okay. Donc, plus il y a boycott, ou qu'on appelle ça boycott, c'est-à-dire plus il y a d'abstention, plus il y a de votes d'abstention, et pas de vote nul. Le vote nul baisse les chances d'élection d'un faux candidat. C'est pour cela que la dernière fois, ils ne nous ont pas donné les chiffres des votes nuls pour mettre simplement, pour faciliter, augmenter plus facilement le taux d'élection de vote pour ce référendum. Oui. Donc, et je termine là-dessus, plus on appelle au boycott, plus les voix des citoyens ne sont pas comptées, et plus le pouvoir a la possibilité de passer avec 20, 15, 10, 30% des voix. Donc, moi, personnellement, je condamne totalement tout ce qui appelle au boycott au lieu de les appeler à voter non. Parce que appeler au boycott, c'est permettre plus facilement au pouvoir de passer ces lois, ces référendums et ce président. Très bien. ما زعلاني هذا مسنود هذا من داوين تنمير ديمقراطي الى دوكودي سي فرنسا دوغانا نقول لك مس يوسف جارون يعني كونو ان طونك ميليتون تهضر ما في لا سوليسيون كاس كيل فو فير ميتون انا النار يعني سي براتيكمون سي كومون il faut imaginer des table ronde des négociations il a قد يفهم comme quoi il n'y a pas une autre sortie que négocier avec la population avec le peuple. Comment allez-vous envisager une sortie de crise مازمادين ماس جارون؟ سمحي كان سليم c'est malheureux d'entendre en fait je suis pas d'accord avec M. Zerani parce que il n'y a pas uniquement le boycott, il y a un rejet catégorique du peuple des élections. Ça veut dire un peuple qui rejette catégoriquement les élections, ça veut dire il y a un ras-le-bol. Il y a un ras-le-bol généralisé de toutes les catégories de la société. La situation ce n'est pas un fruit de hasard, c'est le fruit des échecs. On a cumulé des échecs. Et la situation ce ne date pas de 2019. Il ne date pas d'hier. Il date depuis longtemps. Parce que الساقين ما إلا أضروح غنكيني غادا سنيني غير الغاشيم الناغ الغاشيم ألا قد روحنا فوطين باش انت كينيهم تستخدم لي شيفر justement parce que la logique du régime d'Achout, la logique du régime n'a jamais parlé au peuple. Elle a toujours parlé à Kini Lvhar. Elle a parlé là de ses interlocuteurs elle a parlé ailleurs. Ça veut dire, on vote, il y a le nombre de participants, mais là, le chiffre Moukar, ça veut dire les élections ne sont pas truquées, soi-disant. Or que
نفوطا نقيم سي كيف كيف. D'ailleurs, même des localités, ça a des numéros. Moi, je connais des maires à Dan avec c'est des maires légitimes. Mais le quotidien du peuple algérien, dans la localité, où il là. C'est vrai. كان مذيا كاين دي غيوانتيو قات سي يوسف قات فوغردان plus de 22 000 habitants, on s'aille à l'hôpital, on s'aille à une maternité, on s'aille à l'usine, on s'aille à un marché couvert. C'est même où l'indépendance. Il y a plus de 50 ans. شحال اللي ديسيني كيحكم بوتفليقه يحكم 2 ديسيني لارجون كولا تفقيض مي ثاقيس هذا شي ذاك بدلون هذا نقار سي بور سا هذا نقار بلي لا سيتوياسيون الساقين la solution ne se résume pas à une élection. Il ne se résume pas à une élection. الساقين Mailan Tebboune, soi-disant, c'est le président de la République. En réalité, Tebboune, il ne peut pas exercer ses prérogatives. Assaguin, le Wali, il ne peut pas exercer ses prérogatives. Le PAPW ne peut pas exercer ses prérogatives. Le PAPC kif kif. Le député kif kif. Ceci dit qu'on vit une crise politique. La crise politique, il lui faut des solutions politiques. Nous connaissons, et la majorité des militants, la société algérienne, c'est une société dynamique. شحال les propositions de sortie de crise إذا قلنا. Non, مثلا باش خاطر يدهم يشتغل الوقت مثلا جارهم بصح اوكي. Il y a beaucoup de propositions, il y a beaucoup de militants qui ont des propositions بصح sur le terrain pratiquement comment vous envisagez une sortie de crise يعني اوكي. Il y a beaucoup de militants qui ont même sur le terrain, comment on envisage la solution. C'est que là, déjà, il faut clarifier une chose. Celui qui milite pour l'avènement d'une démocratie dans un état de Darwa, le processus, c'est un processus rôle. Win, il va résumer le problème de l'Algérie et quelconque élection. Votre projet est échoué. Nous connaissons ce qu'on propose. Ce qu'on propose un processus constituant pour aller vers. C'est très clair. On a compris la proposition. Vers une assemblée nationale constituante. Une assemblée nationale constituante, c'est elle qui va poser les cadres du travail. Le cadre du travail pour les fonctions d'un État. Très bien. Et la première des premières, moi je suis un fervent d'une chose, c'est que il faut reconnaître que d'Ithmourt, il y a eu des échecs, il y a eu des responsables politiques qui ont commis des erreurs graves d'Ithmourt, qu'on a connu une décennie noire, on a connu des assassinats. Il faut les reconnaître. Il faut reconnaître pourquoi, parce que non seulement pour savoir qui est qui, pour donner la chance, au moins la chance aux familles, à ces familles de faire leur deuil. Parce que c'est des familles. سمنا كي عدن يثموت يماس المعتو بترحم ربي لو الناس والزريارة ما با لا ريزون هذا الوكين غنميس. Très bien. دابا على ماس يوسف جارون تنمير كنا مقاطق مع جيزان دا مغلاز سيرتيت ماس جيلاني مقران سمحيه دهميش الوقت يعني ادنا هضرتوا لنا كوني خاطر لي ميليتون هضرن كوم كول فو فير سايل فو اون بروبوز سا مي وقاعد يتوانا كاسي اون بروبوز سي فاسيل ها مي فو بروبوزي مو ميم طون كومون فو انفيزاجي une crise sortesque qu'on propose avec des marches il faut proposer avec des négociations امك يعني تمثيلتك كيفاش توالا بون تزوال انا قال كان قراي نون كويتن كنا لا تقولوا الجزائري باللي سي ان بروسيسيس ا لون تيرم كيدينا تورك مثلا الى قلنا بنسيو الحاجه باللي لو شونجمون d'un système politique militaire il a plus de 57 ans
الى عطاس الوقت الى قام كاسي قرن الى قاس الوقت مقرن بور ريكونستروير يعني هذا كويس باسكو اما كانت زرام اون دي بي باش تبقي منك الحكم باش تبقي منك البوفوار ils ont sacrifié كاس قرن ميال الجهه كلش c'est-à-dire toutes les institutions de l'État étaient en ruine, toutes les institutions de l'État elles étaient sacrifiées باش كان بقي من نفني يقول لكم دونك اشتاقيني لاقاس تعاود لا كونستركسيون باش تبدلوا الحاجه لاقاس الوقت دونك سي لو طون دو سورغانيزي نعطل مام لورغانيزاسيون دونك الى قبري اكثر نكوني سوق دوزني لي اكتور الحراك لا كلاس بوليتيك كيني الى قادر نروح vers la construction الى قادر نروح vers quelque chose de concret, quelque chose à déproposer vraiment, c'est-à-dire des feuilles de route concrètes pour la sortie de crise. Et la solution, c'est pas une solution rattachée aux élections, aux simples élections, mais finalement, c'est un problème politique. C'est-à-dire une solution politique. Une solution politique, c'est l'organisation. Il a carrément vers l'organisation pour reconstruire un autre front. Fort, il peut s'imposer avec un rapport de force vers une période de transition, vers une période vers l'organisation d'une Assemblée nationale constituante, des premiers garants d'un État démocratique. Et aussi, même l'organisation, même si on va vers la structuration, le mouvement, le Hirak, mais c'est peu, ça reste toujours, c'est-à-dire une solution politique, mais il laisse des l'Khsas. L'Khsas, il est chaud parce que cette organisation, il a qu'à s'aider à rapport de force dans la rue. Il a qu'à s'ouvrir la mobilisation. La mobilisation, il a qu'à s'ouvrir cette rite parce que on doit, c'est-à-dire réinvestir la rue. On doit, c'est-à-dire se réapproprier de nos espaces publics. Parce que avec le pouvoir à Guinée et Dioussan à partir du forcing électoral 12-12, on a l'impression que même les acquis démocratiques d'octobre 88 étaient en danger. Même les acquis d'octobre 88 étaient en restriction en termes de liberté, en termes de la liberté d'organisation, de réunion, voilà, même avec les pu avoir une autorisation pour leur propre conseil national. C'est avec l'URCD. تلميتك ماشي جيلاني مقراني تلميتك ولو صوتك يعني مالوزما كان يروح انا فاصون دو سلاك نراق الحال تلميت مقرات ماس جيلاني مقراني ذا مغناس هذو كلن راج سيل زير ثمانات ماس مراد بياتور سلا تمثلنا لا سوليسيون دوات ان سوليسيون بوليتيك ولاش سي با با ان سوليسيون ديليكسيون نا الحاجه نرانا كشي نو طونك بارتي بوليتيك ثورا ماس جيلاني مقراني كل فورين انفستير لو تيران هضراني il faut une stratégie تجديد il faut une pensée تجديد il faut une feuille de route تجديد donc les militants نيران pour essayer de trouver une solution à la crise يمكن تقال multidimensionnelle. كيشوف الا قاب ان نفهم قبل في كلام سلوفا افضل نغيوا كني غنستغل غنغضل ان سيستيم نغ ريجيم بوليتيك نسعى ثلاثه برتان امزوار ذا فريد مقارنه فريد اليورن فريد لي زيليكسيون نغ فريد الفوت نروح على الفوت وين كربحان ما تربحت لي بوفوار اتاوت ذا شو ذاين اللي كان نورمال ماشي من كان الجزائر اني ذا لي فرود زيليكتورال ريبيتي اني ذا لي فورسينغ الكتورال اني ذا فو اشاك فوا ذا فو اين غير يحكمنا كدبلي 62 سنن يوث الحاجه سنه تخدمنا كنقيم سي لا فرود زيليكتورال اي سون اكسيلون سور سو بوين دونك ديال الجزائر ونزمير راه نمسلاي في ليليكسيون ماذا قالولاش لا ديموكراسي على خاطر ليليكسيون ذا شنو سي ليكزارسيس دو لا ديموكراسي ماذا قالولاش لا ديموكراسي ونزمير راه نمسلاي في ليليكسيون ونزمير نمسلاي في هادني نصنع الكاس الزجاج نكوني ونسعى الزجاج الا كنسعو قبل الدجاج ذاتنا نولي هكا كنيني غادي نصنع الكاس دونك ابريد ويسين تساوي لي زارم اتدمت لي زارم في الكيرا أتغلط le système. Nous sommes des militants pacifiques, des militants politiques, nous sommes contre toute violence et contre
qui personnellement, je suis contre toute forme de violence. De toute façon, toute la population depuis le 22 mars et le 2 février sont d'accord sur ce point. يعني وناش حاجه مسلتك. كمل إلا وفريد ويس ثلاثة هذا فريد ينتفع. فريد ويس ثلاثة سي دو شونجي لي رابور دو فورس دو غوفرنمون. الثاني لو رابور دو فورس اوفريد اللي على فافور دو شونجمون اي كذوذ اللي يفقد سافريد نكوني باغ اكزومبل دي لو ار سي دي شحال يسكواسنا الا نتفقد سافريد نتروفونديكي لو ديبار دو سيستيم نستغلي دو سيستيم نزرا ستاول اوفريد السي الحمد لله تو لي الجيريان سو روفونديك لو شونجمون دو سيستيم فغند سافريد سي ان بليزير سا نو في بليزير طونك ميليتون ديموكرات طونك ميليتون يكتنغن شونجمون دو سيستيم دونك ثورا نكوني الى غنكمل ستقراسي سور السيستم يوكني غادي دناوي الطابله هذه قيمه الطابله يوكني نروح دير اون ترانزيسيون ديموكراتيك بور ان بروسيسوس كونستيتيون يوكني غادي نبنوا لا ديموكراسي على خاطر باش نروح سي لا ديكتاتور لا ديموكراسي لا غادي نعطي في تكنيت العظيمه نيدا لا لنت لي زانستيتيسيون تجلتين نتمر انيدا غنعاود لو كونترا سوسيال نتمر أنذا نعاود une constitution démocratique qui va garantir la démocratie, qui va garantir l'alternance au pouvoir, فين أندرت la justice indépendante, la presse libre, أنذا أنلدي le champ politique, أنذا أنلدي le champ médiatique, أنذا أنلدي la démocratie. Donc ماذا قلنا نكونوا نكمل راه لا بريسيون نغضى كارانا نتسنى غنبدو غنغيل باسكو أتاس إلا قد نيني أكثر في ذات ستيفو إلا قد سيت نيني التصوري قنوان بلي الحراك يفيني دايني فوق دونك نوان نلقي منها الطابلة جبد نتيغ مجاوينة تشن نوان طارفو التهيا تم مقفول سارس درجة دنج سي با سا لو ميليتونتيزم ماشي فكايا يدي فغو قدود وقلا قرا نسمح شغاليني سي با إلا قد نكي غادي يفن لا سوليسيون إلى الجيري إلا قا نحفظ أنسل وكارانا البروبليم دي زالجيريا ونتمسلاي راه وكارانا يليوني تفكرني لي تمسلايد واحد السنه يقر ديما ونويك توان اذن كيك صحان اذن كيك سنن ويتني نولو السناره الا كا غنحفظ نمسلاي وكارانا ان مسفهم ادنا في دي كومبرومي ديموكراتيك امكارا ادن بنو لا ديموكراسي ومن بعد ياس لا كومبيتيسيون بوليتيك شاكان افيك سون بروجي بوليتيك ادا سغنكو طونكو ار سي تي ادنا وين نوطا البروجي بوليتيك وين يقرب حنتي فراني هذه غوفرني لا هذه ريسبكتي لا ديموكراسي وتكمل تمورت اكان يدبنون بنتي مورا الى قا ان مسفهم انت مسلاي انت مطلع وذم انت ميعقل وكاران ان شاء الله سي مراد بياتور ديم دبانو كافان لي سي دي سي زير ثمن تنمير تم قرات اي ما عزيزناك شكرا اسماس يوسف جارونتي كالك نظن مثلا مغنى سيتي سي فرنسا تنمير اي ما شكرا دعنا تمثنا دنا سكوكودي مس عزين زعلاني لا مستنوي يعني انا تمثالين تمدوت الا دكودي سي فرنسا مس جيلاني مقران سمحتي مقراني وقيم دبار تدوك النراجي دكودي سي زاير بهتو الصغار مس ادريس ناسي جاي جينيراليست الا دكودي سيف كاي دانتي كتنا يكون مثلا كنشكر طاس ميت قم دوك كامل تمزروت انا كمل عن ربي والسلام عليكم.